let me bring you guys our material today. Kita akan masuk ke materi kita, yaitu materi ke-11. My future dream. What is the meaning, guys, of my future dream? Apa tuh artinya, teman-teman, my future dream? My future dream is? Mimpi masa depan. Good. Good, ya. Dream itu apa ya? Dream. Mimpi atau cita-cita, ya. Good. Future itu apa ya? What is future? Masa depan. Masa depan. Good. Kalau my itu milikku ya. Jadi my future dream adalah impianku di masa depan. Yes, that's good. Okay, our goal today, tujuan kita hari ini ya. Look at this. We are going to recognize our future and some occasions. We are going to recognize our future. Kita are going to itu maksudnya akan ya. Kita akan recognize, mengenali our future, masa depan kita ya, and some occasions, dan juga beberapa kesempatan. Masa depan means dream job ya. Nanti kita akan belajar tentang pekerjaan, professions or occupations, or job ya, atau pekerjaan itu sendiri. And some occasions, dan juga beberapa kesempatan. Nanti saya tambahkan materi di mana teman-teman bisa menggunakan kalimat pengandaian. Oke. Di kalimat pengandaian ini nanti juga kita bahas di pertemuan ke-15. Jadi teman-teman biar saya kasih highlight dulu ya. Nanti pertemuan 15 baru kita lebih dalam lagi. That's it. Okay, but before it, can you raise your hand guys to answer some questions here? Boleh dong diangkat tangannya ya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. The first, what was your childhood dream job? Apa impianmu di masa kecil? Jadi dulu tuh pengen jadi apa? Like me, I wanted to be a doctor. Saya dulu pengen jadi dokter ya. What about you? Do you still keep that dream? Apakah kamu masih menjaga mimpi itu? Yes or no? And then if you change it, why do you do it? Jika kamu mengubahnya, kenapa diubah? Why? The last, yang terakhir, what are good things about that dream? Apa saja sih sesuatu yang bagus ya, atau yang baik dari mimpi itu? Misalnya saya dulu pengen jadi dokter ya, apa sih bagusnya jadi dokter? I can help so many people, I can be useful person, I can give my best to others, for example. Saya seperti itu ya. Silakan diangkat tangannya. I will go to Sis Lovely for the first one here. Hello, Sis Lovely. Hello. Okay, Sis Lovely, but look like you're still child, yeah? So I will change the question, the first question. Yeah. Okay, because you're still a child, yeah? Sorry, how old are you? 8 years old. 8 years old, yeah. It's not very young, but it's very cute one, yeah? Okay. Okay, so what is your job, or what is your dream job? I want to ask that. Heart specialist. Pardon? Heart specialist. Okay. Dokter spesialis jantung. Yeah, heart specialist. Okay. Do you still keep that dream? Do you really wanna? Yeah. Okay. So I will skip the third question. What are good things about being heart specialist? I can care the sick people. That dream is really gonna be. I want to build a hospital for free. That. Sure? Are you sure for that? Ya, walaupun rugi sih. Karena kan kerja, terus gak dapat uang, gak dibayar nih. Ya udah biar, tapi nanti kan juga dapat rezeki. Oh my goodness. Wow, that's good. That's good. Okay, wait, but why heart specialist? Why not the other medical profession? It's like doctor, dentist. Why? Yeah. When I was 7 years old, I want to be a dentist, but now it's my aunt say that my first brother is gonna be a dentist. So if I'm gonna be a dentist too, heard it.
So there will be Yeah. two dentists in your family. Yeah. So many dentists, right? In my Oh, family. My oh, aunt is dentist. My first brother is dentist. So my my father said you can be a heart specialist. okay. That's the suggestion from your dad. Okay Yeah. then. Do you want to add something? Or is it No. all from you? Yes. Okay then. Thank you, Sis Lovely. Thank you so much. Yeah. Yeah, Sis Lovely wants to be a heart specialist. Ya, ahli uh, jantung ya. Heart itu memang diartikan hati ya, teman-teman. Tapi kalau kita bilang tentang organ ya, heart itu adalah jantung. Kalau hati itu liver. Nah, that's it. Okay then, good. And then the next, I wanna move to Sis Iti. Hello, Sis Iti. Are you there? Hello. Sis Iti, I wanna know what was your childhood dream job? My childhood dream is doctor. Doctor. That's good. That's same with me. Good. Do you still keep that dream? No. Why not? Why you change it? I don't know. You don't know. Is it because you realize it's not your passion, maybe? I think so difficult. So difficult to be a doctor. Okay. Okay then. And the last question, what are good things about being a doctor? I think I can be first help to my father if my father getting sick. Okay. So you can be the first one that can help your father. Okay. Do you live with your father and mother? Yes. Okay. But why you don't mention your mother? Yes, my parent. Oh, your parents. Okay then. Okay, CCT, thank you. So you can be useful person, useful child for your parents. That's amazing, being a doctor. Thank you, CCT. Thank you so much. Okay, the next one, I want to move to Sis Mingus Kelfatul. Hello, sister. Hello, bro. Okay, Sis Mingus, I want to know from you, what was your childhood dream job? I want to become a lawyer. Lawyer. Good. Do you still keep that dream? No. No, why not? Why did you change it? Cause my parents don't approve it because it's bring a lot of responsibility. Okay, yeah, you have so many things to do and yeah, big responsibility for it. What do you think? What are good things about being a lawyer? I just want to be someone who can be trusted, and then I want to make other people believe that the law is fair. Okay, that's good. Being a useful person, it's not only in law field, but why law? Why lawyer? What what's the Mm, reason? Maybe teacher, you can be useful person, yeah, in this case, or maybe doctor. Why lawyer? Are you interested in politics a bit? I just wanted to so people that a law is not just a bad but is fair. Mm, okay, So you wanna have I, justice. yeah, Good. I think people in I think some people don't trust a law because it's not fair for Mm, her, for him, or anything. yeah. So I want to prove it that law is fair. Okay, that's good. It's fair. Fair. You can say it's not Yeah. fair, but fair. Yeah, it's fair. It's clean, right? That's good. Thank you, sis Mingus. Thank you so much. Yeah, that's very good answer from you. Yeah, law is not always about money politics or corruptions, but yeah, that's clean actually. Thank you. That's good. The next one, I want to move to Sis Susi Lestari. Hello, Sis Susi, are you there? Halo, Hello, Koko. sister. Okay, what Uh, about you, Sis Susi? I want to know what was your childhood dream job? I want to
Teacher. Teacher. Good. Do you still keep that dream? Yes. And my job is a teacher. Okay, wow, that's good. And what teacher are you? Are you English teacher, math teacher, science teacher, or all of subjects? Sosial. Apa itu Social, kalau itu? social science, social science. Social science. Okay. In elementary school, junior high school, senior Junior high high. school, junior Yeah. high school. Wow, that's good. That's very good. The last question, what are good things about that dream? Because I think a teacher apa ya, can educate everyone. Can educate everyone, yeah. Teacher can educate Yes. everyone. Okay, that's good. How long have you been a teacher, Sis Susie? 2 years. 2 years. That's very nice. Good luck for everything, Sis Susie. Thank Yeah, you so much. you're welcome to Koko. Amazing, Prof. Sis Susie. Good. Okay, that's it. Yeah, maybe four of you four of you first, yeah. Sis Lovely, Sis Siti, Sis Mingga, Sis Susi. What about the other ones? Later you can raise your hand too. Nanti teman-teman yang belum, silahkan lebih berani lagi diangkat tangannya lagi ya. Oke, dan sedikit saya kasih koreksi sebelum kita lanjut ya. Saya tanya dulu deh ya. Kenapa guys, kok ini kita pakai was ya? Kok what was your childhood dream job? Kenapa kok bukan what is your childhood dream job? Coba, saya singgung di struktur kalimatnya. Karena Dengan itu masa lampau, Good. menceritakan kejadian lampau. Nah, Sorry, karena, what? I didn't hear. yeah, why do we use was instead of is? Oh, karena itu di masa lampau. Good. Karena ini kan childhood ya, jadi apa pekerjaan impianmu di masa kecil dulu gitu ya, pakai was. Nah, berarti jawabannya pakai bentuk lampau juga nggak ya? What do you think? Sorry? Pakai bentuk lampau. Nah, jawabannya pakai bentuk lampau juga ya. Oh, ya. Iya. Bentuk. Berarti masa kalau lampau. misalnya pengen jadi dokter, I want, apa I wanted? I I wanted. I I wanted wanted. Nah, I wanted to wanted be a to doctor. be a doctor. Good. Ya sekilas ya, sebenarnya materi ini materi besok, tapi saya pengen teman-teman ada highlight sedikit ya untuk ini. Dimana kalau kita menceritakan sesuatu di masa lampau, kita pakai bentuk lampau. Yaitu pakai verb berapa guys di sini? Verb 1, verb 2? Verb 2. Nah, Verb 2. verb 2 ya, verb 2. 2. Kata kerja bentuk kedua. Besok kita lebih detail lagi ya bahasnya. Tapi ini sekilas aja. Good. Sama satu lagi ya. Tadi cara bacanya childhood apa childhood ya? Childhood. Childhood. Yeah, it's not childhood but childhood. Childhood. Okay. I think that's it. Itu aja yang perlu saya kasih sedikit ya tambahan ya buat teman-teman. But overall keseluruhan ya, that's very good. Thank you guys, thank you so much. Ya, it's about dream job, pekerjaan impian. Dimana sekali lagi tujuan kita adalah kita akan membahas tentang dream job atau pekerjaan impian ya. Look at this. Nah, namanya pekerjaan, profesi itu semua adalah kata benda ya. Jadi semua yang ada di slides ini adalah noun guys ya atau kata benda. This one. Ya, profesi itu kata benda ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, athlete. Athlete TH tetap TH ya, athlete gitu. Athlete, athlete. Athlete itu atlet ya. Olahragawan. That's athlete. Oke, kemudian ambassador. Ambassador. Bukan ambassador ya, OR dibaca Ya, jadi E sama R. Ambassador, ambassador. Duta besar ya. Misalnya duta besar Indonesia jadinya Ambassador of Indonesia. That's it. Oke, ambassador itu duta besar. Atau yang marak saat-saat ini tuh brand ambassador ya. Brand itu kan merek. Nah, jadi duta merek tertentu gitu. Ada duta shampoo dulu tuh ya. Nah, oke, jadinya shampoo ambassador. Itu ya. The next one, architect. Architect.
C di sini jadi K ya. Architect. Artinya adalah arsitek. Jadi bukan arsitek ya, tapi architect. Kemudian actor or actress. Actor itu pemain film laki-laki, aktor ya. Actress pemain film perempuan atau aktris. Ya, that's it. And then the next is banker. Banker itu perbankan ya. Orang yang kerja di bank itu sebutannya adalah banker. Ya, walaupun di bank itu ada beberapa posisi ya. Ada teller, ada manager. Tapi kalau orang secara umum ya, orang yang kerja di bank sebutannya adalah banker. Okay. The next is chef. Chef is koki ya, chef, koki. And then the next is police. Polisi. Saya kira sering ya, ini kita belajar ini ya, police. Nah, kita recall aja, mengingat ulang ya. And then pilot. Pilot means pilot ya, pilot. Kemudian teacher. Teacher means guru ya, teacher. Kemudian ada lecturer. Lecturer. Nah, jadi ER-nya belakang masih dibaca ya, lecturer. Dosen ya, lecturer is dosen. And then the next one is doctor. That's dokter ya. Kemudian ada soldier. D di sini dibaca lebih ke J ya. Jadi bukan soldier tapi soldier. Jadi terdengar seperti J ya, soldier. Artinya tentara. Kemudian dancer. Ya, sebelah kanan atas ya, dancer. Dancer means penari. And then designer. G-nya nggak usah dibaca ya, bukan designer gitu kan ya, tapi designer. Jadi anggap aja G-nya tuh nggak ada di situ gitu ya. Kalau ada huruf yang nggak dibaca gitu tuh namanya silent letter. Silent itu kan diam ya, letter itu huruf. Jadi huruf yang diam. Ya, jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris ini ada hurufnya tapi nggak dibaca. Nah, itu kita harus banyak hafalannya ya. Oke, kembali lagi designer atau perancang. Kemudian content creator. Content itu konten, creator itu pembuat. Ya, pembuat konten ya. Create itu membuat, kalau creator berarti orangnya ya, pembuat itu. The next one is editor. Saya terus ini ya, editor. Editor means pengedit. Okay, the next. Nah, ini juga ada hurufnya tapi yang nggak dibaca guys, yaitu huruf U di belakang nggak usah dibaca. Bukan entrepreneur ya, tapi entrepreneur. Artinya pengusaha. Jadi huruf U di belakang nggak usah dibaca ya, entrepreneur. Kemudian ada engineer. Engine itu kan mesin ya. Engineer itu ahli mesin. Selain ahli mesin, engineer itu bisa diartikan insinyur ya. Tapi ya sekali lagi tergantung konteksnya nih. Kita mau ngomongin apa gitu, atau sedang membicarakan apa. The next, sailorman. Atau sailor aja boleh ya, sailor. Pelaut ya. Sail itu berlayar ya. Nah, jadi sailor itu pelaut ya, atau orang yang berlayar ya, kerja di laut. That's sailor. Kemudian journalist. T di belakang tetap terdengar jelas ya, journalist itu jurnalis. Kemudian ada lawyer means pengacara. And then manager, manage ya, mengatur, manager ya kita bilangnya. The next, musician. Dari kata music, kita baca musician itu musisi. The last one yang terakhir adalah artist.
Art itu seni ya. Artist berarti orangnya seniman. Oke. Ini ya teman-teman kosakata kita hari ini. It's about dream job. Pekerjaan impian. Could be one of them is our dream job or maybe that's our job. Bisa jadi salah satunya ini impian kita ya. Atau bahkan sekarang sudah tercapai jadi pekerjaan kita. Oke, dan sebelum saya buka sesi tanya jawab ya, saya jelaskan bahwasanya kalau kita bicara tentang profession ya, itu ada yang akhirannya OR, kayak tadi ya, ada content creator, editor ya. Kemudian apa lagi ya, mungkin motivator dan lain-lain lah ya. Ada juga yang akhirannya ER, ada dancer, designer, mungkin ada manager, singer. Ini tadi belum ada singer ya. Teacher. Ada juga yang akhirannya IST ya, IST. Contohnya ya kayak journalist, artist. Mungkin ada yang lain. Tadi ada specialist dari sis Lovely tadi ya. Kemudian psychologist dan lain-lain. Ada juga yang tidak berakhiran OR, ER ataupun IST. Contohnya ya kayak athlete, chef, police, pilot, gitu ya. Jadi tidak ada cara lain, kita harus banyak hafalan kosakata. Hafalan ditulis, dilisankan. Ditulis, dilisankan. Terus gitu ya. Jadi nggak cuma ditulis saja, tapi juga dilisankan, dipraktekkan. Dan kalau saran saya juga jangan dilisankan aja, tapi harus ditulis ya. Karena ketika ditulis ada proses berpikir, ada proses mengingat. Silakan guys, any question from you please? Come on, if you have. Kalau ada boleh langsung dinyalakan suaranya boleh, ditulis di chat box boleh ya, atau diangkat tangannya dulu boleh. Oke ya, sis Lovely, you raise your hand. Do you wanna? Kalau direktur apa? Direktur apa guys? Belum saya jawab nih. Ada yang tahu? It's Maybe CEO. CEO, oke, CEO. Kalau saya bilang director bisa nggak ya? What do you think? Director. Kayaknya bisa. Nah, it's company director. Bisa. Oh, oke. Ya, Thank oke. you. Oke. CEO juga boleh ya. CEO itu juga bisa kita artikan direktur. That's good. Oke, then. Ada lagi, guys. Come on. Mau tanya, Silakan sister. kalau direktur kan direktur, tapi kalau misalnya sutradara, cara Nah. bacanya sama atau beda? Oke. Movie, tapi kalau itu sutradara kita kasih kata movie ya. Movie director. Nah, karena bacanya sama. Director juga ya. Tapi sekali lagi ya kita kalau emang lawan bicara kita tidak tahu maksud kita jelaskan ya kalau itu sutradara dengan kata movie. Jadi kayak I love Manoj Punjabi misalnya ya. Who's that? Siapa itu? He is a movie director. Nah, gitu. Tapi kalau dia udah tahu ya kita bilang he's a director, that's famous director. Nah, dia pasti tahu kalau itu adalah sutradara. Cuma di film apa dia nggak tahu, tapi dia tahu itu nama sutradara. Tapi kalau memang dia belum tahu ya kita jelaskan ya dengan kata movie di depannya. Tapi kalau emang kita bilang direktur perusahaan kayak gitu ya, kita bilangnya company director. Oke, sister, get it? Oke ya? Good. Oke, any else? Ada lagi, teman-teman? Itu ada di chat box. Ada di chat box, oke. Wait, I need to check it. Oke, Kak. Kalau untuk bidan itu midwife atau psychologist? Midwife ya, bidan itu midwife. Nah, the common one ya. Biasa kita sebut bidan itu adalah midwife. Bedanya midwife sama nurse apa guys? Do you know? It's Perawat. Kalau nurse perawat, oke. Kalau midwife apa tadi? Perawat. Bidan. Bidan, that's good. Ya, oke dan itu ya, sister Umam. Oh, itu juga ada lagi baru. Iya, kalau juragan, apa Juragan guys apa? ini sering kita bilang juragan nih ya. Ya apa ya juragan ya? Maybe like Someone maybe. Sorry? Businessman.
Businessman pebisnis. Businessman pebisnis. Apa nggak sama kayak juragan? It's very easy guys. Mudah banget, kita sering banget bilang itu ya. Juragan tuh apa? It's a boss. Iya itu ya, bos itu ya. Bos itu juragan ya. Bos itu Lah. juragan. Lah. Oke. Kita kan sering ya bilang itu ya. He's my boss. Nah, Juragan bos. itu apa? Juragan. Don't you know juragan? Lovely? Enggak. Juragan aku taunya bos. Oke. Bos apa ya? Sorry? Kepanjangan bos apa kok? Kepanjangan bos? No, it's not abbreviation. Bos itu bukan singkatan ya. Bos ya bos. Juragan artinya ya. Juragan itu apa? Juragan itu kalau Lovely kerja di mungkin kerja di orang gitu ya. Nah, terus digaji. Nah, yang gaji itu namanya juragan. Oke? Ya itu bos udah. Iya, itu bos itu tadi ya. Oke ya. Some people say juragan. Sampai pasti juragan, iya. Beberapa orang bilang juragan, ada mungkin beberapa yang bilang bos gitu ya. Ya, ada beberapa bahasa kita ya guys yang mungkin sudah ke distract dengan bahasa Inggris, jadinya kita pakai bahasa Inggris. Contohnya apa guys? Kayak ada kata, kalau di tempat saya ya, bilang gantungan baju tuh hanger ya. Hanger. Nah, kalau di teman-teman gimana? Bilangnya hanger juga nggak ya? Kalau orang saya di Kediri ini bilangnya hanger gitu. Sama, aku juga bilangnya Sama. orang Ambon. Namanya. Ya kan? Orang Padahal- Ambon juga bilangnya hanger. Ya, Tapi padahal kan itu kadang dari mereka bahasa bilang Inggris. gantungan baju. Ya, itu maksud saya. Jadi ada Yang beberapa benar ya. hanger atau hanger? Bacanya hanger, bacanya hanger. Hanger. Tapi Ya. kami bilangnya hanger. Iya, karena udah kebiasaan. Orang Ambon biasanya bilang hanger. Kadang-kadang ya karena kebiasaan ya. Kayak Iya. Jepang itu nggak ada, kita bilang Jepang itu nggak ada ya. Adanya apa guys? Bukan Jepang tapi Japan. Jepang. Ya, Japan ya, Japan. Nah, tapi karena kebiasaan aja kita Aku bilang di sekolahku bilang bahasa itu begini. Contoh bahasa Jepang. Kita bilangnya bukan bahasa Jepang, tapi kami bilang bahasa Japanese. Oke, itu tuh menumpuk ya, Lovely. Jadi Japanese itu bahasa, jadi mungkin langsung aja Japanese gitu ya, Ya Japanese. tapi gitu emang kebiasaan kami Ya kita. karena tuh kebiasaan ya. Oke, kadang-kadang ada beberapa kata yang memang sebenarnya itu bahasa Inggris ya, tapi kita gunakan. Ini kayak tadi bos, itu kan bahasa Inggris sebenarnya. That's it. Oh. Oke dan itu ya beberapa yang kebetulan ya. Mungkin ada beberapa kata lain yang kita gunakan. Any else? Ada lagi guys? Silahkan. Oh terima kasih berapa ya. Oke, Mami yo. Di sini kurang lengkap ini. Iya, the common ones ya. Beberapa. Ini singer di mana? Singers not yet, belum ada ya. Oke. Ya mungkin belum semuanya ya, tapi sekali lagi guys ya, mungkin beberapa tadi yang akhirannya ER, OR sama IST, dan satu lagi yang tidak berakhiran OR, ER ataupun IST. Ya cara kita adalah kita harus menghafal. Terbangkan. Baik, Polisi. Oke, that's it. Sekarang silakan dipersiapkan prakteknya ya. You need to prepare your practicing today because what? Because I will add something. Saya tambahkan sesuatu yang ini di modul nggak ada ya, tapi saya tambahkan karena apa? Nanti di pertemuan ke-15 kita akan bahas materi ini lebih detail. Jadi biar teman-teman nanti ketika kita sudah ada di pertemuan 15 pasti saya ingatkan. Masih ingat ya guys, pertemuan 11 kita gini pakai kata ini. Nah, karena nanti kita bahas di pertemuan ke-15. Jadi nyambung gitu ya. This one guys, ini ya prakteknya. Mention 4 occupations that you are interested in experiencing and tell about what you want to do. Mention, sebutkan ya. 4 occupations, 4 pekerjaan atau profesi that you are interested in experiencing, yang kamu tertarik untuk mengalaminya. Jadi teman-teman ini tertarik untuk ada di pekerjaan tersebut. And tell about what you want to do. Dan jelaskan ya apa yang ingin kamu lakukan di pekerjaan tersebut. Saya kasih contoh ya, seperti biasa ya, nanti ada breakout room saya buatkan ya. Tapi ada juga yang nyoba di sini ya, saya pengen teman-teman ada yang nyoba di sini. Hi guys, seperti biasa saya ya ada opening ya. Hi guys, I am for example. Okay.
I will mention, aku akan menyebutkan 4 occupation, 4 pekerjaan that I am interested, yang aku tertarik in experiencing, untuk mengalaminya. Okay. Nah, ini and tell about what I want to do, and tell, dan juga menjelaskan ya, menceritakan apa yang ingin aku lakukan. What I want to do. First, pakai bilangan ordinal ya guys, karena ada 4 kan di situ. Pertama, first, I wanna be, aku ingin menjadi, misalnya, a pilot, seorang pilot. Nah, di sini kita bermain dengan kalimat pengandaian ya. If I were a pilot, I would, misalnya I would go around the world freely. Saya buat singkat aja ya. Pertama, aku ingin menjadi seorang pilot. Nah, di sini seorang pilot. Oke, nah kemudian ketika saya bilang jika aku adalah seorang pilot, if I were a pilot, itu pakainya bukan if I am ya, tapi pakai if I were. Kenapa? Karena ketika saya berbicara, saya bukanlah pilot, tidak. Ya, bukan berarti kedepannya nggak mungkin jadi pilot, nggak gitu ya. Tapi ketika kita ngomong, itu bukan fakta. Jadi if I were a pilot, jika aku adalah seorang pilot, tapi nyatanya bukan ya, I would, aku akan, nah, aku akan ngapain nih? Pakainya juga bukan if I were a pilot, I will, bukan I will ya, tapi I would. Karena would ini menunjukkan pengandaian. Ini kan bukan pilot gitu. I would go around the world freely. Aku akan keliling dunia freely. Freely dengan gratis gitu ya, secara gratis. That's it. Oke. Kemudian yang kedua apa gitu ya guys? Second, I wanna be bla bla bla. Aku ingin menjadi seorang gitu ya. Kemudian if I were, jika aku adalah seorang misalnya a teacher atau apa gitu ya. Terus mau ngapain nih? I would bla bla bla. This one. Oke. And then the third one, yang ketiga pengen jadi apa? Silakan guys, kalau teman-teman sudah siap langsung ya diangkat tangan. Third, I wanna be bla bla bla. Kemudian sampai yang keempat ya, 4 aja. Fourth, I wanna be this one. Oke. So you can choose which one, silakan dipilih ya, profesi apapun itu boleh, tapi jangan lupa pakai if I were, I would. Jika aku adalah seorang, aku akan. Last, thank you. Yang terakhir ya kita kasih nutup ya, thank you. That's it. Okay then, I will start from Sis Iti ya, in this case. Yang lain silakan dipersiapkan semuanya guys. Silakan, Sis Iti, hello. Hi guys, I'm Iti. I will mention for occupation that I am interested in experiencing, and I tell about what I want to do. First, I want to be a singer because I want to make concert. Okay, concert. Good. Second, I wanna be what I wanna be chef. Chef, okay. If If I were, chef, I want to make apa cafe. Yes, yeah, I will make coffee. make cafe. Good, I would make coffee. Pakai would ya, I would make coffee. Good. And then the next? Third, I wanna be a lecturer. Lecturer. Okay, good. If I were a lecturer, I would discuss with mahasiswa apa ya? College student atau university student bisa. I will discuss with College students.
student. Student. Oke. Ya, students karena lebih dari satu ya. Jadinya students. Oke. Fourth, I wanna be a lawyer. If I were a lawyer, I would apa ya, membela apa ya? I would hold or wait. You can use hold first. Hold. Coba pakai hold dulu. I'll Hold. find. Hold kebenaran gitu. Okay, the truth. Hold I will hold the truth or defend. I would hold the truth. Okay. Good. Thank you. Thank you, Siti. Thank you so much. Hold tadi kayak apa ya? Kita mempertahankan. Nah, kalau defend kayak ya defend itu membela, bertahan juga ya. Kita mempertahankan, membela kebenaran. Kemudian truth itu tulisannya seperti ini ya di chat ya, truth. Oke. Thank you, sis Iti. Thank you so much. That's very good from you. The next, yeah, sis Lovely. The second one. Hello, sis Lovely. Hello. Okay, please mention 4 occupations that you're interested in experiencing and tell about what you want to do. Come on. Hi guys, I am Lovely. I will mention 4 occupations that I am interested in experiencing and tell about what I want to do. First, I want to be a police. If I were a police, I will I would. It's not I Oh, will. I sorry. would. I would catch the bad guy. Okay. Second, I want to be heart specialist. If I were a heart specialist, I would made a hospital Good. Then. which is free for people. Okay. Third, I want to be I don't know, a teacher. Okay. Good. If I were a teacher, I would teach everything that I know. Okay. The last, the fourth. The last 4th, I want to be a singer. Maybe if I were a singer, I would maybe I would make a concert like Sis E.T. Okay. Okay, then is that all for you? Yeah. Thank you. This is lovely. Thank you so much. That's very good. Ya. Okay, maybe 2 of you first ya. Yang lain teman-teman sudah pada angkat tangan juga. I want to ask. Oh, you please. The question is from Sis Mingus, but Mhm. maybe her connection is not good, not too well. But so I will ask you. Please. I will ask. Hold and uphold is different or same? Okay, hold and Uphold. uphold. Okay, hold means menggenggam, menggenggam, mempertahankan. Nah, itu hold. Tapi kalau uphold itu lebih ke memperjuangkan. Nah, jadi one step more ya. Kalau hold itu berarti kita tetap di poin kita, tetap di mungkin kalau kita punya statement, kita di statement kita. Nah, tapi kalau uphold itu kita kita berani argue, kita berani untuk berargumen, untuk menegakkan, untuk memperjuangkan. That's uphold. Okay? Okay, thank you. Okay then. Okay, good. Okay, this one. Oh, ini dari sis Minggas tadi ya. Oh iya benar itu ya. Yeah, you're right. Ya, sis Ayu. Good. Oke ya, 2 of you first. 2 dari teman-teman, yang lain silahkan dipraktekkan juga biar semuanya praktek guys. Silahkan. Yang terpenting di sini adalah teman-teman pengen jadi apa ya, dan kita berandai-andai. Pakainya if I were, bukan if I am. Kemudian I would, bukan I will ya. Dicoba dipraktekkan biar kita terbiasa guys.
Okay, I will bring you to our breakout room. Saya akan buatkan breakout room. Waktunya ya, around 10 minutes ya. 10 menitan aja kita otomatis kembali lagi ke sini. Are you ready guys? Ready or not? Please. Ready, right? Ready. Let's go. Take turn guys. Silakan nanti bergantian bergiliran ya. Do the best. And if you still have a time, nanti boleh bertanya kepada temannya ya kalau masih ada waktu di situ. See you guys. Have a nice practicing and good luck to all of you. Yeah, thank you.